देख सकते हैं आज एकादशी इसलिए সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশোনা করে আর পরীক্ষার হলে যদি ইংরেজিতে কোশ্চেন দেয় পাস করবে? তো সারা জীবন বিষয় ভোগ বাসনা টাকা পয়সা গাড়ি বাড়ি আমার আমার করে গেল, মরার আগে বলো হরি হরি বল বললে কাজ হবে? গীতা পড়তে বললে পড়তে পারবে? হরিনাম করতে পারবে? টাকা কারণ সে সারা জীবন যেটা করেছে সেটাই করবে। আমাদের জীবনের সব থেকে উত্তম সময়টা সেটা हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ दीप प्रज्वलित हो रहा है। आज एकादशी में दीप जलाया जाता है इसलिए आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग थोड़ी देर में ये पूजा घर चल जाएंगे। आज का वीडियो यहीं तक। राधे राधे, हर हर महादेव। सब्सक्राइब करना ना भूलें।